Independence Day. पाकिस्तान जिंदाबाद। जी अस्सलाम वालेकुम, हाय एवरीवन। आप सबको इंडिपेंडेंस डे मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह 75 इयर्स हो गए पाकिस्तान बने हुए, और खुशी भी होती है कि हमें अपना आज़ाद मुल्क मिला, और तकलीफ भी बहुत होती है जो पाकिस्तान के हालात हैं, क्योंकि हमारे जो बड़े थे, हमारे माँ बाप, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, वो हमें बताया करते थे कि पाकिस्तान कैसे बना। उन्होंने कितनी तकलीफ़ें उठाई, उन्होंने अपना घर, अपना सब कुछ वहीं छोड़ा अमृतसर में, और वो हिजरत करके पाकिस्तान आ गए। अम्मी हमारी बताया करती थी कि हमारी वहाँ बहुत बड़ी हवेली थी, और मेरे पास एक गठरी की तरह जेवर था, लेकिन ऐसे हालात हुए कि उन्हें सिर्फ अपने जाने बचा के, और जो उनके एक दो उस टाइम बच्चे थे वो उनको बचा के तो वो पाकिस्तान आ गए। तो जब ये हम सुनते थे हमें बहुत तकलीफ़ होती थी कि हमारी माँ का इतना कुछ था, हमारे बाप का सब कुछ वहीं रह गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह चले हम एक आज़ाद मुल्क में आ गए। अब हम बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं कि जब से हमने होश संभाला है, हमने कभी पाकिस्तान को अच्छा नहीं देखा। सच पूछे, हम यहाँ भी बैठे हैं ना, तो हमें बताते हुए कि कोई पूछता है हमसे, तो हम बताते हैं फ्रॉम पाकिस्तान, तो हमें बड़ी शर्म महसूस होती है, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ऐसे ऐसे काम होते हैं जो कि होने नहीं चाहिए। देखिए, आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि इमरान खान एक अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ने एक बंदे को हिदायत दी कि वो इस मुल्क को संभाले। उसने आके इसे संभाला, इसे संवारने की कोशिश की, लेकिन पीछे इतना गंद उन लोगों ने इतने साल मचाया हुआ था कि उसको साफ करते करते काफ़ी अरसा चाहिए था, लेकिन लोगों से सब्र नहीं हो रहा था। हर कोई यही कह रहा था, नया पाकिस्तान, ये कैसा पाकिस्तान, ये कहाँ से नया। क्या आप बताए, रातों रात कोई छड़ी तो नहीं थी ना जादू की जो वो घुमा के तो पाकिस्तान को साफ कर देता। टाइम तो लगता है ना। आप बताएं, आपके घर में कुछ मेहमान आ जाएंगे तो जो आप डेली घर साफ करते हैं उसमें और उसमें फ़र्क आएगा। जब मेहमान चले जाएंगे तो आपको सफाई करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, मेहनत भी ज़्यादा लगेगी, लेकिन उसे किसी ने मौका ही नहीं दिया। अब देखिए कि हम सबको आज के दिन दो हाजत के नफल पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अच्छा हुक्मरान दे दे। हम जहाँ भी जाएं हमारी इज्जत हो, हम पाकिस्तान के नाम से पहचाने जाएं और हमें फ़ख्र महसूस हो। देखिए, जो लोग इस वक्त आके बैठे हैं, बहुत तकलीफ़ होती है उनको देख के। इंसानों से नफ़रत करने का हुक्म नहीं है, उनके जो अमाल है ना वो नफ़रत करवाते हैं। उन्होंने जो अमल किए उनकी वजह से हम उन सब से नफ़रत करते हैं। जरदारी से, ये नवाज शरीफ, शबाश जो भी है ना, इन सब से हम बहुत नफ़रत करते हैं, क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान को बहुत बुरे हालात में डाला है और एक अच्छे इंसान को आने ही नहीं दे रहे। रातों रात उसकी हुकूमत ख़त्म करके आके बैठ गए हैं ज़बरदस्ती। बच्चा, बूढ़ा, जवान, कोई उनको पसंद नहीं करा। इसके बावजूद डीठ बन के ना तो वहीं के वहीं अटके बैठे हैं। काश अल्लाह इनको रातों रात अकल दे और ये समझे कि हमसे कोई बेहतर है जो पाकिस्तान को संवार सकता है।
اور وہ اپنی جگہ چھوڑ دے. پلیز آپ سب دعا کریں, اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کو ترقی دے, اور اللہ تعالیٰ اگر عمران خان نیک اور اچھا انسان ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں اس کی باغ دوڑ دے دے, تاکہ وہ اس کو سنوارے, نئی آنے والی نسل کو بھی سکون ہو, ہمیں بھی ہو, ہم بھی فخر سے اپنے ملک میں جائیں. ڈر آتا ہے ہمیں اپنے ملک میں جاتے ہوئے نا, ڈر آتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے. ہمارا اتنا پیارا اتنا خوبصورت پاکستان, لیکن ہم وہاں جا نہیں سکتے. بس مجھے آپ سب سے یہی کہنا تھا کہ پلیز آپ دعا کریں. پاکستان زندہ باد. تم بھی کہو نا. یہ میری بیٹی یہاں پیدا ہوئی ہے, یہ پاکستانی نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ میری وجہ سے پاکستان کو پسند کرتی ہے. اچھا ماما بتائیں آج ہم کیا کریں گے سیلیبریٹ کرنے کے لیے؟ آج ہم پاکستان کو سیلیبریٹ اس طرح کریں گے. سب سے پہلے تو ہم نے نفل میم نے بھی ابھی پڑھے, حاجت کے پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے کہ اللہ عمران خان کی حفاظت کرنا. اگر اچھا انسان ہے تو وہ فوراً اپنی کرسی پہ آ کے واپس بیٹھے اور پاکستان کو سنوارے. اور دوسرا, آج اس کے بارے میں ہم آنسر اور کوشچن کریں گے. پاکستان کیسے بنا, کب بنا, اور اس کی جو تھوڑی بہت مجھے جو نالج ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گی. پلیز آپ اس چینل کو ضرور دیکھیں, اس کو سبسکرائب کریں, اس کو لائک کریں. میں اور ماما کمپٹیشن کریں گے کہ کس کو زیادہ نالج ہے پاکستان کا. ٹھیک ہے صحیح. ماما پہلا کوشچن میں پڑھوں گی. لکھا ہے اردو میں لکھا ہوا ہے پاکستان کا پہلا ریڈیو اسٹیشن کس شہر میں قائم کیا گیا؟ دونوں کی گیس ہوگی. ٹھیک ہے, میری گیس ہے اسلام آباد. آپ بتائیں. اور مجھے لگتا ہے اسلام آباد میں ہی. ہاں کیونکہ اسلام آباد کیپٹل ہے نا. ہاں کیونکہ پاکستان کا کیپٹل ہے. The answer is کراچی. اسلام آباد میں نہیں تھا, کراچی میں تھا. ہاں مجھے لگ رہا تھا کراچی میں ہے, لیکن میں نے سوچا شاید تم صحیح کہہ رہی ہو. مجھے کیا پتا, میں تو گیس کر رہی تھی. اچھا, پاکستان میں پہلی ٹی وی اسٹیشن کس شہر میں شروع ہوا؟ کراچی میں. کچھ ڈفرینٹ کہنا میں نے آپ سے. اسلام آباد میں. لاہور میں ہوا. ماما کیونکہ میں اتنی بڈی نہیں ہوں جو مجھے پتا ہو کب. لاہور آپ کی سٹی, آپ کو پتا ہونا چاہیے. پاکستان کی سب سے بڑی جھیل کون سی؟ جھیل کون سی؟ جھیل ہوتی کیا ہے؟ جھیل ہوتی ہے جیسے کہ جہاں پانی کھڑا ہو جاتا ہے نا. جھیل جیسی آنکھیں. ساولی سلونی تیری جھیل سی آنکھیں. جیسے میری ہے, مجھے کسی زمانے میں یہ کہا گیا تھا میری جھیل جیسی آنکھیں, لیکن اب میری آنکھیں رو رو کے نا جھیل سے چھوٹی سی جو نالی ہوتی ہے نا وہ بن گئی. کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے کیسے کیا؟ اوکے ماما, یہ ملٹیپل چوائس ہے, میں آپ کو بھی دوں گی چوائسز. یہ صحیح ہے. پاکستان کی ہم اس میں وہ کرتے ہیں, پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. یہ آپشن بھی نہیں تھا, آپشنز ہے لیکن ہے تو یہی نا, لا الہ الا اللہ. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ. مسلم لینڈ, لینڈ آف 5 ریورز, ڈیزرٹ, یا پھر ہولی لینڈ؟ ہولی لینڈ. یس, ویل ڈن. اچھا, who is the first governor general of Pakistan? قائد اعظم. یہ تو مجھے بھی آتا ہے. That's correct. 1971 میں پاکستان کا سب سے بڑا ایونٹ کیا تھا؟ 1971 میں
بنگلہ دیش علیحدہ ہو گیا تھا پاکستان سے، 70 جو کہ بہت برا ہوا تھا. کیا ہوا تھا؟ جنگ بھی لگی تھی، ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت جنگ لگی ہوئی، تو کرفیو لگتے تھے اور نہ ہمارے گھر والے باہر نہیں جاتے تھے، نہ وہ ہمیں نکلنے دیتے تھے. جیسے بچے باہر جاتے ہیں نا تو ہمیں منع کرتے تھے. Okay. اور جو ہمارے بھائی تھے اور ہمارے کزن وغیرہ، انہوں نے ہمارے گھر کے سامنے خالی جگہ ہوتی تھی، جیسے کوئی خالی پلاٹ ہوتا ہے، وہاں خندق کھودی تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر بم باری ہوئی تو اس میں جا کے ہم چھپ سکتے. ایسا ہوا تھا. Okay, Mama. Question number 4. When Musharraf overthrew the government of Nawaz Sharif, جب مشرف آیا تھا نواز شریف کو ہٹا کے، تو وہ کون سی پوسٹ پہ تھا؟ ڈکٹیٹر، پرائم منسٹر یا چیف ایگزیکٹو؟ وہ ڈکٹیٹر تھا مجھے لگتا ہے. اچھا، دیکھو صحیح. پتا نہیں ماما، چیف ایگزیکٹو تھا. اچھا. ہم نے لائک آپ کو پسند نہیں تھا. اوکے، پاکستان کس سال میں کرکٹ کا ورلڈ کپ جیتا ہے؟ 1975، 87، مجھے بھی آتا ہے یہ 1992 یا 1996؟ مجھے ویسے کرکٹ سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مجھے لگتا ہے 1975. نہیں، مجھے لگتا ہے 92، کیونکہ ایک بار ماما نے مجھے بتایا تھا نہیں، کہ 92 تھی تو اس سال میں ہاں. کرکٹ ورلڈ کپ جیتے تھے. صحیح تھا کیا 1992. 1992 میں؟ کیونکہ مجھے کسی نے، ماما نے ہی بتایا تھا کہ اسی سال میں کرکٹ ورلڈ کپ جیتا تھا پاکستان. کیونکہ میرا انٹرسٹ ہی نہیں ہے نا اس میں. میرا بھی نہیں ہے. اوکے، پاکستان اولمپک گولڈ میڈل ان ہاکی کب جیتا تھا پہلی بار؟ 1948، 52، 60 یا پھر 64؟ مے بی 64. 64. I'm gonna guess 60. Final answer? 60. میں جیت گئی. تم بڑی چیٹر میں نے ہو، نہیں دیکھا، بہت بڑی چیٹر ہے. یہ دیکھتی ہے. نہیں دیکھا. I did not see it. I took a guess. Okay. نارتھ ویسٹ پروونس کا جب انڈیپینڈنس ہوا، پارٹی کون سی پاور میں تھی؟ مسلم لیگ، کانگریس، جسٹس پارٹی یا کمیونسٹ پارٹی؟ مجھے لگ رہا ہے کانگریس ہے. ہاں. میں نے صحیح کہا تھا نا، تم نے مجھے کنفیوز کر دیا. جنرل پرویز مشرف کہاں پیدا ہوا؟ لاہور، کراچی، دہلی یا کویت؟ پتہ نہیں کہاں پیدا ہوا تھا، مجھے لگتا ہے کراچی میں ہوا ہوگا. جب وہ پیدا ہوا تھا تو پاکستان نہیں تھا، ہے نا؟ نہیں، مجھے لگتا ہے کا اتنا بڑا تو تھا، اس لیے وہ انڈیا میں پیدا ہوا تھا کیونکہ پاکستان تھا ہی نہیں. اس لیے میں کہوں گی دہلی. ہاں تو لیکن وہ دلی میں جب پیدا ہوا تو کافی بڑا تھا نا. وہی نا، 75 ایئرس ہو گئے. میں تمہیں کہہ رہی ہوں کہ وہ اتنا بڑا تھا کہ وہ پاکستان میں تو پیدا ہوا ہی نہیں کیونکہ پاکستان تھا ہی نہیں، ہے نا؟ دیکھتے صحیح تھا. I am so clever. کراچی میں ہوا، دہلی میں ہوا تھا. اچھا وہ اس لیے ہوا ہوگا نا کیونکہ پاکستان نہیں تھا. ہاں. مغل ایمپرر جہانگیر کا ٹوم کہاں ہے؟ مجھے یہ بھی نہیں پتا وہ خود کون ہے. ایمپرر جہانگیر نام ہے اس کا. جہانگیر وہ ہے لاہور میں، مقبرہ جہانگیر. Yes, well done. ضیاء الحق کے بعد پریزیڈنٹ کون آیا؟ آپشنز؟ ہاں، ضیاء الحق کے بعد مشرف آیا تھا. نہیں آپشن نہیں ہے. نہیں، نواز شریف آیا. نواز شریف بھی آپشن نہیں ہے. ہاں، کیا ہے آپشن؟ رفیق ترار، فاروق احمد خان
लगारी, गुलाम इसहाक ओ खान। हाँ, गुलाम इसाक. Okay. एक फिल्म थी मामा, उसका नाम था हैना, हिना होगा. उसमें टाइटल रोल किसने किया? पता नहीं कब की आपको ऑप्शन देती हूँ. अश्विनी भावे, या फिर शिल्पा शिरोडकर, या फिर ज़ेबा बख्तियार, या फिर मीरा. मैं भी ज़ेबा बख्तियार हूँ. टिंग, टिंग. सही था. है ज़ेबा बख्तियार थी. अच्छा, ओह ये अच्छा है. पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर क्या है? वो है रोज, थिसल, हम्म, जैस्मिन, कैमोमाइल. नहीं, वो उसको कहते हैं, वो है ना येलो से कलर का होता है, सूरजमुखी. उसको कहते हैं बटरकप. शायद बटन कप कहते हैं. तो ऑप्शन येलो सा होता है, डैफोडिल. इसके अंदर ऐसे गोल सा बना होता है. वो जो रखते हैं चिन के नीचे, वो येलो हो जाता है. Do you guys remember that? एक गेम थी कि आप यहाँ रखते हैं और फिर येलो नजर आता है. तो क्या है? पता नहीं, आप गेस करें ना. हाँ, रोज तुम कह रही है. मुझे रोज लगता है रोज है, क्योंकि पाकिस्तान में हर जगह हाँ, गुलाब का फूल गुलाब बहुत के होता है. फूल होते हैं. ब्लैंकेट पे गुलाब के फूल होते हैं, टेबल हाँ. क्लॉथ पे गुलाब के फूल होते हैं. रोज और लोगों ने कौन अपने सा घर है? में दीवार पे गुलाब के फूल लगाए होते हैं. जैस्मिन, कैमोमाइल या थिसल, वो जो purple वाला. जैस्मीन भी हो सकता है. उसको चंबेली कहते हैं उर्दू में, पता नहीं. और उसकी बहुत खुशबू होती है. गर्मियों में वो बाहर जब निकलते हैं ना, तो हमारे घर में भी लगा हुआ था. जब बाहर निकलते तो और भी बड़े लोगों के लगे होते हैं, तो भी बहुत खुशबू आ रही होती है रोड पे. तो आपका गेस क्या है? मुझे लगता है चंबेली. मुझे लगता है रोज. चलो देखो. जैस्मिन ही था. हाँ, देखा. खुशबू वाला. तो फिर हर जगह क्योंकि पाकिस्तान में रोज क्यों लगा है? रोज इसलिए, रोज हर जगह होता है. देखो तुम टर्की जाओ रोज है, सऊदीया जाओ रोज है, यहाँ लंदन में यहाँ रोज है, और जो प्योर रोज है यहाँ तो आर्टिफिशियल भी है, यानी कि जिनकी खुशबू नहीं है. और जो असल वाले हैं ना प्योर रोज, उनकी बहुत नाइस खुशबू आती है. हमारे घर में था ना पिंक, रेड. मेरे घर में भी है ये वाला ना. क्या? निक्का मेरे घर में भी है रोज. अच्छा. थैंक यू. पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग किसने डिजाइन किया? वो नाम दो. फातिमा जिन्ना, हम्म, अमीरुद्दीन खिदवाई, वली खान, या फिर तिक्का खान. उसका नाम होगा पर मुझे हंसी आ रही. शायद वली खान. ओके, that's wrong. क्या? It's अमीरुद्दीन खिदवाई. अच्छा. पाकिस्तान का तराना किसने लिखा? पाकिस्तान का तराना, ऑप्शन दो ना. अच्छा, एक मिनट, मुझे लगा आपको आता है. मैं बताती हूँ. हफीज जलंधरी. बस. ऑप्शन क्यों दिए हैं फिर? और मुझे भी लगता हैं. है हफीज जलंधरी. और भी हैं. और कौन? अब्दुल रब निश्तार, हम्म, जगन्नाथ आजाद, अहमद चकरा. नहीं, मुझे लगता है हफीज जलंधरी, क्योंकि वो हमने सुना हुआ है ना उनके नाम. वो दूसरे तो सुने भी नहीं. क्या? क्या है? जगन्नाथ आजाद. वो कौन था जगन्नाथ उसने आजाद? तराना लिखा है. पता नहीं. ये बहुत मुश्किल सवाल है. हम्म, ये आपको आंसर करना पड़ेगा और ऑप्शंस का वेट करना. पाकिस्तान की नेशनल लैंग्वेज क्या है? ए हिंदी, बी बंगाली, सी तमिल, या डी उर्दू. पंजाबी भी है ना इसमें. नहीं. पाकिस्तान की लैंग्वेज क्या है? उर्दू. हाँ.
पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री को क्या कहते हैं? मैं बताती हूँ, ये वाला मुझे आता है. A बॉलीवुड, B लॉलीवुड, C मॉलीवुड या D टॉलीवुड. लॉलीवुड. सबको कैसे आता है? नो ये तो है ना, बॉलीवुड वो है तो दूसरे वो इंडिया के है ना. हाँ. पाकिस्तान का नेशनल एनिमल कौन है? कौन? नेशनल एनिमल ये बेसिकली ये गोट है, बकरा है. है. पाकिस्तान का नेशनल एनिमल ये बकरा है. हाँ शायद इसलिए इसकी कुर्बानी करते हैं, मीट भी खाते हैं इसका. हाँ वो होता है कश्मीर में होता है ज़्यादा. अच्छा मामा, पाकिस्तान का नेशनल बर्ड क्या है? नेशनल बर्ड क्या हो सकता है? तोता या चिड़िया. तो ये ऑप्शन नहीं है मामा. क्या है ऑप्शन? ईगल, ईगल, क्रो, पीकॉक या चकोर. मे बी पीकॉक. आई थिंक इट्स अ पीकॉक. मुझे लगता है आपने एक बार मुझे बताया था पीकॉक है. अब मुझे पता कि भूल जाती है. Okay, let's see. Ding, ding, ding. बहुत कुछ भूल गई, मेरे को पीकॉक याद रखना. ओ गलत है. क्या है? चकोर है. वो होता क्या है? जो चिकोर गोल गोल घूमता है. ओ उसने ब्लाइंड फॉल पहना हुआ है. मैं बताती हूँ क्यों. उसने ब्लाइंड फॉल पहना हुआ है अपनी आंखों पे. Look, मैं वीडियो में डालूंगी उसकी फोटो. और वो इसलिए ताकि वो पाकिस्तान में जो ज्यादती जो होती है ना, जो उसको ना देख सके. बेइंसाफी होती है ना वो देख उसने सके. अपनी आंखें बंद कर ली. पाकिस्तान के कानून पे भी तो पट्टी बंधी हुई है ना, इसीलिए अंधा है कानून. इसी नेशनल बर्ड ने भी पहनी. ओके मम, पॉपुलेशन के हिसाब से कि कितने लोग रहते हैं, पाकिस्तान में सबसे बड़ी सिटी कौन सी है? पाकिस्तान में सबसे बड़ी सिटी कराची है. यस. एंड फॉर बोनस पॉइंट्स, और हाँ. 20 करोड़ लोग रहते हैं. 20 करोड़. पता नहीं, probably right. बोनस पॉइंट्स के लिए पाकिस्तान को कराची को क्या कहते हैं? द सिटी ऑफ द सिटी ऑफ समथिंग. लाइट. हाँ. ओके. रोशनियों Last. का शहर है पाकिस्तान कराची. Two more. One more and then a bonus. पाकिस्तान में सबसे बड़ी शू फैक्ट्री कहाँ है? जुतियों की फैक्ट्री सियालकोट में शायद होगी, Is that your final या answer? फैसलाबाद में, मुझे नहीं एक. पता. और वहाँ सबसे ज़्यादा जो जूती मिलती है ना, एक तो होती है वो बाटा की, और दूसरी पता नहीं क्लॉक्स की भी इश्यूज होते हैं वहाँ. हाँ मुझे लगता है बाटा सबसे बड़ी कंपनी है. एक ऑप्शन देना. हाँ, कहाँ बाटा. से है? बाटा तो कंपनी है ना. हाँ. तो जगह कहाँ है? शू जगह- फैक्ट्री कहाँ है? मैं भी कराची में हूँ. या One more सियालकोट में. chance. Wrong. हम्म. बाटापुर लाहौर. ओ, तभी उसका नाम बाटा है, हाँ, क्योंकि वो बाटापुर में फैक्ट्री है हाँ. ना? क्या बता. ओके. लास्ट क्वेश्चन. पाकिस्तान में कितनी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं? इसके लिए मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, ठीक है? 18 A, B 22, C 32 और D 30. 18, 22, 18. 32 या 30. 18 होगी. Is that your final answer? हम्म. It's 32. 32. मुझे तो दो ही लैंग्वेज का पता है, एक उर्दू एक पंजाबी. 32 languages.
पश्तो, हाँ हाँ। एक पश्तो होती है, यानी कि हर जगह की यानी अपनी कि language। पाकिस्तान इतना भरा है. हाँ। What you see of Pakistan is not Pakistan. Pakistan is so big that in one country you can speak 32 different languages, and on top of that, उन languages में भी फिर dialect होते हैं अलग-अलग. हाँ जैसे सारी जो उर्दू है वो सेम नहीं है. नहीं डिफरेंट है। It's massive. कराची वालों की उर्दू और है, लाहौर वालों की उर्दू और है, और जो गुजरांवाला भी उर्दू, यानी कि जो लहजे और जो तलफ़ुज़ और जो वर्ड्स है ना वो डिफरेंट है। हमें लगता है लाहौर वालों को कि हमारी सबसे बेस्ट उर्दू है। Okay, that is the end of our quiz. लेकिन हमारे पास भी green है. नहीं, मेरे दुपट्टे स्कार्फ सुनो। हाँ, green. Look, my scarf is same color. Look. आप ये वीडियो जरूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू। शेयर करें और शेयर करें। सब हमारे साथ गेम खेलें. और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। आपको इंशाल्लाह बड़ी अच्छी वीडियो मिलेंगी, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, व्लॉग्स, और रेसिपीज खाने की रेसिपी और मिलेंगी, सब कुछ. और आपको जगह भी बड़ी खूबसूरत मैं दिखाऊंगी। अभी प्लीमत में बहुत नाइस एरियाज हैं, बड़ी खूबसूरत बीचेस हैं, और इंशाल्लाह आपको वहाँ भी सैर करवाएंगे। तो अल्लाह हाफिज, टेक केयर। अच्छा, न्यू क्वेश्चन. पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इशात इसको बता दो ना मुझे। नहीं। इसको सिर्फ थोड़ा सा मुझे भी Yes, दिखा दो ना। मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता क्या देखा. अच्छा, माँ बताएं कौन सी है, कौन सी झील? कौन सी झील पाकिस्तान में सबसे बड़ी है? मंछर झील।